नमस्कार दर्शक बंधु। आज मु कहवाक चाहूँगी मोहन माझी विषय। मोहन माझी जे कि ओडिशार नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, किंतु आमर किछि ओडिशार लोक माने ताकु पसंद करूना, कारण दीर्घ 24 वर्ष है 24 वर्ष है आमर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक थिले एवं नवीन पट्टनायक अप्रतिद्वंदी भाव में दीर्घ 24 वर्ष शासन करते। किंतु सेतबळे लोक मानकर गोटे प्रसंग थिला जे से ओडिया अस्मिता को ठीक भाव बुझी पार नथिले एवं जड़े तामिल बाबू पांड्यान को आनी निज मुंडरे बसैथिले एवं देखंतु कौन कहउचंती किछि लोक तांको विषय रे। हिंदी रे बाबा जाओ कि काली जणे ओडिया कहि पानु नथिले, आज जणे हिंदी कहि पाना। हम ओडिया लोगन कोन अछि सब एडजस्ट करने आगुर अभ्यास अछि। समाज को ग्रहण करि पाउना कारण सी जणे आदिवासी संप्रदाय रो लोक आदिवासी संप्रदाय लोक हेतिबार लोक माने तांको ग्रहण करि पाउन। तांकर सादा सीधा वेशवास तांकर जो डिसीजन गुरा लोक माननकु बहुत ओडिया लोकन को बहुत भल लागुची कारण सी समस्त सहित मिशुचंती। दीर्घ 24 वर्ष है आम नवीन पट्टनायक पाखक जाई पारनथुलु कि तांको मिसी पारनथुलु, किंतु मोहन माझी समस्त को घर को डाकिचंती एवं तांको घरे लोक जी गोटे लोकटे माने थकी पड़ीथिला ताकू निज हाथ रे पानी पियाई देइचंती। यह मोहन माझी भल कथा नुहे कारण नवीन बाबू जो पांड्यान बाबू नहीं थई थई नाच करुले सेटा लोक पसंद होता, किंतु मोहन बाबूंकर ये जो भल कथा तांकू पसंद लागू नाही कारण किछि लोक स्वार्थ रे बाधा आसी जाउछि सेतिपाई ए कथाटा लोक को पसंद आसु नाही। फेर लोक कहिथिले नवीन बाबू श्रीमंदिर जो 4टी द्वार बंद कर दे गोटे द्वार खोलिया द्वारा बहुत असुविधा होउतला, किंतु मोहन बाबू कथा देइथिले जे से सरकार को आसिले कि प्रथमे 4 द्वार खोला हबो एवं 4 द्वार मध्य खोली देले, किंतु तापर लोकंग प्रतिक्रिया सुनंतु। अच्छा गहली केमती थिला लोक ओ प्रबल पूरा चापी है कि गोटे लोक दीटा लोक सेंसेस पड़ी गला अवस्था माने आ निश्वास बंद हो गला पूरा हैला। एते लाइन जे 10टा 15टा लाइन एका थाने के ता गाड़ी 4 द्वार खोलला नै लोक मारिया पई खोलला। किंतु लोक माने कोन कहउचंती आज मोहन बाबू को दोष देई देले कारण मोहन बाबू कथा देइथिले तेणु मोहन बाबू हो गले दोषी। तेणु आउ मोहन बाबू कही जे ओडिया अस्मिता हाँ आउ किछि लोक कहउचंती मोहन बाबू को इंग्राजी कही आसुनी कि हिंदी कही आसु नहीं। अच्छा मु गोटे कथा पछे बाबू ओडिया रे कहि पनथिले बेली तमरो फाटू दिला केवल पांड्यान सार पे ही है। पांड्यान सारू के दोष दिन मो भाई कहने से हम ओडिसा को सुंदर ओडिसा रे परिणत करे पे से बहुत परिश्रम करछ। कहि परथिले तांको हमें ग्रहण करिलुनी एवं तांको गादी रु विस्तारित कलु, किंतु मोहन बाबू ओडिया भल कहंती किंतु इंग्राजी हिंदी टिके कहि परन से कहि पर जानि नहंती नुहे से कहि परन कोन नुआ नुआ आइचंती प्रेस सहित से जड़ित नुहंती सेति पई टिके कोन बुलवाल हे जाइछि, किंतु ताकु आम लोक माने मध्य ट्रोल करिवारे किछि पछौ नांती। देखंतु से लोकटी कोन कहउछि केवल पांड्यान सार पे ही है। पांड्यान सारू के दोष दिन मो भाई कहने से हम ओडिसा को सुंदर ओडिसा रे परिणत करे पे से बहुत परिश्रम करछ। प्रथम माउची ओडिया जानिबा कथा मोहन बाबू बढ़िया ओडिया जानिचंती तेणु मोहन बाबू भल नुहंती भल होचंती नवीन पट्टनायक कारण दीर्घ 24 वर्ष से शासन रहिचंती अप्रतिद्वंदी नायक, किंतु आज ओडिया जाउचंती दादन खटिया पई। ओडिसार लोक माने को पाखरे किछि संबल नाही। आज ओडिसार लोक मानकर जीविका होची जाई कि सूरत रे सूता मिल किए गलानी मध्य प्रदेश किए गलानी बेंगलोर पानी पाइप काम करिया किए प्लाईवुड काम करिया या कोन नवीन बाबू बुझी पार नथिले। लोक माने जो नवीन बाबू को प्रत्याख्यान करिसंती तार कारण होची एया कारण दीर्घ 24 वर्ष हला ओडिया माने आज पर्यंत दादन खटिबा को जाउचंती
କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଖରାପ ଲୋକ ନା, କିଛି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ମାନୁଛି ମେଡିକାଲ କରିଛନ୍ତି, 5ଟି ସ୍କୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ସେଠି ଇଂଲିଶ ମାନେ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ହିଁ ନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ନଥାଇକି ଖାଲି ସ୍କୁଲ କରିଦେଲେ, ରାସ୍ତା କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଗେ ସରକାରକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି। ସେ ମୋହନ ବାବୁ ମାତ୍ର 1 ମାସର ସରକାର ହେଇଛି। 1 ମାସରୁ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ନବୀନ ବାବୁ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କଲେ? ନା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏସବୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ବସିଥାନ୍ତେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କଥାକୁ ଉଠେଇଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ମୋହନ ମାଝୀ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଦେଲେ? ଆପଣ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ତା ଦେହରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ତମେ ଯେଉଁ ଆମର କେତେ ନମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାହାଙ୍ଗାରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ମୁଁ କା ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ, ନାଁ ନେଲେ ତ ବହୁତ କଥା ହବ। ଏହାର ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ତାର କ'ଣ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି? ଚିଟଫଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ଚିଟଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ତାର କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖିପାରିଲେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେଲେ? ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିନା ନ ଜିତିକି 50ଟା MLAଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାକେ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାକେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଲୋକ ନଥିଲେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ତାମିଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ କରିଦେଲେ ଏବଂ MLA MP ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା କାମରେ ଲାଗିଲେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ୟା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ୟା କେବେ ବି ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।